Azmatullah to spin the coin. 10 is the call. Here it is. So Amul Sharks winning the toss and deciding to. We want to bowl first. د دواړه لوبې ګټلې دي او امو لوبډلې پرله پسې دوه لوبې بایللې دي. هغه شیبه چې لوبڅاران داسې حال کې دوی دواړه لومړنۍ لوبې بایللې دي. بالکل ځکه تر دې وړاندې شرف الدین اشرف چې مرستیال لوبډل مشر و هغه لوبډل مشري شوی دی نو په دغسې فیلډینګ جوړښت سره طبعا یو نیم بال که چیرې باډي لاین کې ترسره او نتیجه یې 4 منډې لانګ آن اړخ ته څلوریزه ترلاسه کیږي. دغه بال د میدان له ډګر ساتونکي تیریږي او په 4 منډو باندې بدل شو. ښه لوبه ونه او خورا ښه رابطه د بیډ او بال ترمنځ. څه ناڅه د منډو مخه راګرځولی سي د چټکو. اوهو دا ځل بالکل توپ د پوینټ باونډري په لوري باندې بهترینه څلوریزه. بیا هم وایو که دغه جوړه او دغه دوه توپوهونکي پاتې کیږي نو هرومرو د امو لوبډلې لپاره ستونزې جوړولی شي ځکه دوی چې څومره وخت تیروي په ویکټ کې هغومره خطرناکه کیدی شي. دواړه Oh, huge. That's what Shehzad was aiming at. Don't give him that length. That's a mistake. Shahzad Mohammadi makes room for himself. He makes your day even more beautiful, Roshan. You've been looking forward to seeing some shots off the bat of Shahzad Mohammadi. In comes Roshan to the commentary box. Out goes the ball off the park, off the bat of Shahzad Mohammadi into his slot, and he dispatches this. You can't bowl there to Shahzad Mohammadi. Easily done. And he's got him. He went for a sweep, one shot too many. It bounced off his hand just once, but had the presence of mind and held on to it. So after a maximum, a strong comeback from Sharafuddin Ashraf, who's not leading the side today because Azmatullah Omarzai is back. First wicket, first blood drawn for Amul Sharks. Well, they checked the no ball first. I think he's fine. He's landed on the line or behind. He's got something behind the line, so that's fine. But yeah, Mohammad Shehzad, 13 of 11. It wasn't an easy surface to bat. It's 28 for 1. See, that's the sweep. He wasn't in control. Shehzad got into a bit of an awkward tangle looking to play the sweep. If you look back, boost defenders. That's a good shot. Just that we were talking about the flow of the run. This time around, this is a shot of confidence. Well, look at where it pitched. Hit it on the up. Mid-on inside the circle, so the shot became an option. Yes, gets into position and goes over mid-on. Well, Darvesh Rasuli is a very strong lad, a very good batsman. He can really would be very happy with that because I talked to him earlier as well. And he said anything 50 and more is actually a lot of runs. But look at that for a shot to finish the power play. That was into his slot. Hazratullah Azazai could open his arms. He'll be very happy with his bowling effort. And on that, another wicket. Sharafuddin Ashraf is among the wicket. Wicket number 2 sends back both the opener. This time around, Hazratullah Azazai. First the no ball, that's fine. But look at that delivery. Went through quickly. Shahzai goes for 19. It is 41 for 2. Right, take a look. Look where it pitched. How it turns back. Hits the leg stump. Now that is the result of drying moisture. You get that kind of turn, you get that kind of bite. Is when the moisture starts to dry. There was so much of moisture on the surface. And that was that's a delivery that completely... Well, he got 2 wickets in the previous match. And with some sloppy field out there, he is welcomed with a boundary. Muhammad Gul is a fielder at the deep. We'll have to see who
the other fielder along with him caused that misfield. But that's too short, Roshan. That's a poor start. That's really a poor start for Qais Ahmed. Deep square leg. Lovely. Beautiful. Little bit too full and just held the post, the batter, and hit through the line. Yeah, struggling Qais Ahmed with his line and length. First, he bowled it too short to Darvesh Rasuli. This time, too full. And all Darvesh Rasuli had to do was to beautifully place it towards the long off region. That should be 4 because I see it's bouncing before the boundary ropes. The umpire د سرکل نه بهر ساتل شوي دي او لږ څه ټرن سره او دالته بال باونډري لاین ته ځي د بیټ په دننۍ حصه باندې لګېږي او 4 منډې اتمه څلوریزه ده په روانه سیالۍ کې د ټیم بوس لپاره لږ څه هوا سره ترسره کو خوشبخته او رحمت شاه قیس تیر اوور کې ډېرې منډې ورکړلې Oh, pulled him. What a ball. Ball of the match. ډېر بهترین توپ چې بالکل پوه نه شو رحمت شاه چې سره کم توپ د ترسره شو بیلزونه کلیک شو دې سره قیس احمد پر اتک سره دلته په 2 اوور کې ډېره غټه مهمه وکټه د لوبډل مشر رحمت شاه ترلاسه کړه په 9 توپونو باندې 6 منډې د ترسره کړې شپېتو کې 3 په مشکلاتو کې د بوس لوبډله د بیټ او د بال ترمنځ فاصله لږ څه بیک فوټ ته هم لاړو رحمت شاه هماغه و چې د بال صحیح مطالعه نه که یقینا ډېر ښه بال په صحیح ځای کې پیچ قیس بهترینه بالینګ روان کړی دی سکویر لیګ په طرف باندې چټکه دوهمه منډه بهترینه رننګ او د رن آوټ اپیل او د رن آوټ افیل د نجیب الله زدران په وړاندې بټوین د وکټ په ځغاسته کې نجیب الله زدران Okay, boss. TV umpire to director, this is a review for the run out. Can you show me your best try angle at the keeper end, please? Just yes, roll. Oh, Okay, thank you. The bat. ډېر ښه ښکاري Just I want to see it from the opposite angle as well. د محمد اسحاق رحیمي له لورې ساتنې برخه که وګورو ډېره زیاته عالي ده د امو لوبډلې په وخت ترو شوه او ډېر ښه ګلفز ورک محمد اسحاق رحیمي یو بل غټ زیان شاید دلته خو زه فکر کوم آوټ دی لوبسار فیصلې ته ګورو چې لوبسار څه فیصله کوي په مشکلاتو کې ښکاري د بوس لوبډله او دې سره نجیب الله زدران هم ځي ډریسینګ روم ته مهمه وکټ د امو لوبډلې لپاره او د بوس په زیان باندې نجیب الله زدران چې په منډه کې رن آوټ هم وشو ډېر ډیسپلین سره بالینګ او لوبډل شاټ اوه هاي لانګ اینډ هینډسم ډېر علي ډېر په زړه پورې شاټ بهترینه ټایمینګ سره سټریټ ډاون د ګراوند شپږ ځوه ده درویش رسولي له بیټ څخه ډېر علي شاټ یقیني دغه شاټ د ټولې لوبې خوندور اولي شاټ و نوی بال به راځي لوبغالي ته تکرار کې ګورو د بیټ په خوله کې وسلاټ کې او درویش رسولي هم د لوبډلې خو دلته یې نننۍ سیالۍ کې ډېر ښه پیل ډېره ښه کرکټ ترسره کړی ایچ دی او د ایچ په صورت کې دغه بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره نننۍ سیالۍ کې د بوس لپاره ټاپ آرډر کې هغه ډبل چې په کار وه توپ وهنه ترسره نه شوله یو څه ژر وکړې لاس ورکړې خو درویش رسولي شته دی اعجاز احمد ضیا تازه یو ځای شوی دی او پیچ کې ټرنینګ پیچ یو څه ټرنینګ شته او سپین ران پرې ښه لګېدی کیس احمد همدا ډول زبید اکبري نننۍ سیالۍ کې
پس د پورې او دا ځل شاټ بال په هوا کې فیلډر شته دی او دغه ډېر مهم کیچ دی بالاخره ترلاسه شو ریاض هلته کومه غلطي نه کوي غټه وکټ ترلاسه کړه او زبید اکبري دغه کار وکړ او بالاخره پنځم زیان بوس لوبډلې ته بالکل ډیر په خزای کې و دغه بال وتوانېده زبید اکبري دغه وکټ ترلاسه کړي هغلته بال کتل کیږي نو بال ستونزه نشته او د درویش رسولي چې ډېره ښه لوبه یې وکوله د خپل لوبډلې لپاره په 24 بالونو شپږ دېرش چټکې منډې ترلاسه کړې او خپله وکټ ترلاسه ورکړه امو لوبډلې په وړاندې لوبېږي او که ګورو قیس احمد ډېر ښه لوبېدلی که نه که څه هم یو څه ایکسپیرینس ډاون د ټراک دوه درې قدمه مخکې راځي دغه لیدنه په زړه پورې ده او بالاخره بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره اجاز احمدزي دلته قدمونه راواخیستل ښکلی شاټ و دغلته بال هغه ځای کې پیچ کوم ځای کې چې دغه شاټ ترلاسه کول د ده لپاره ستونزمن نه دي د ده په خواښه بال او بال د یوې غټې later in the innings. Starts off the over and will get a boundary. They need that. Tell you what, the batters, Boost defenders need some runs. They got a very, very strong batting lineup, but faltering today. Second angle into the batsman. He likes deliveries coming at him with the angle, with his full toss and swung away over deep square for 6. Boundary to finish the 17th over. This has been a fruitful over from batting perspective. 116 for 5. That's a poor delivery. That's a gift on the pads. Thank you very much. Hit it to square leg, over square leg for 6. Azman 2 for 14. Down the track, powerful strike. Excellent footwork and a great shot along the ground for 4. Well, he was teasing him with his spin. Not easy. So I thought Gulbadin did the right thing. Look at how he gets to the pitch of the ball and then hits it with a lot of power. I think the key. Oh, big. Has it cleared? That's the question. No! It has not been cleared, but he drops it. That should have been taken, Case. What are you doing? Khair Ahmed on the boundary was in the air for a long, long time. I don't think sun coming through in his eyes. Devinder, they play in sunlight all the time, so sun can never be a reason to drop a catch. Setting the tone of the look at this once again. Keeping his eyes on the ball was on the boundary ropes. That should have been taken. Needed a bit more effort from the fieldsman on the boundary. The last over of the match. Great effort, but that's 4. This is going to be a crucial over. Azmatullah Omarsai will have to be tight with his length. Went for 15 runs in the last over and starts off with a slower ball, drag down, which allowed the batter to get inside the line and swing it. Good start to the over. You know, if you look back at the history of Shpageeza Cricket League, Gulbadin